Dia ada 8 slide je Yang penting yang you kena tahu dalam today's lecture ataupun sensitivity analysis adalah dia punya application lah. First is the aims, the benefit of sensitivity analysis and then the application. So topik ni tak adalah susah mana So as long as you know the relationship between variables in development project dan juga cara kita nak estimate the significance of variable tu, significance of changes tu. Okay, first, students are expected to understand the concept of sensitivity analysis. The second one, able to calculate the sensitivity index and interpret the results. Okay, the third one would be to comprehend the importance of sensitivity analysis in property development appraisal. Okay, the second slide, what is sensitivity analysis? Sensitivity analysis ni dah lama diperkenalkan di dalam bidang statistik dan juga analisis pada tahun 1964 oleh David B. Hurt. Okay, the aims ataupun what is sensitivity analysis ni adalah kita nak tahu perubahan terhadap satu variables kepada variable yang lain. Okay, dalam example ataupun dalam konteks of sensitivity analysis, kita akan ambil kira dua variable. Satu adalah dependent variable. The second one would be the independent variables. Kalau dalam bahasa Malaysia, kita panggil dependent variable, pemboleh ubah berubah. Kalau independent variable, pemboleh ubah tidak berubah. Kita akan pakai DV dan juga IV. So bila IV, independent variable kita meningkat, apa jadi pada our DV? Sama ada dia meningkat ataupun mengalami penurunan. Itu yang kita nak lihat dia punya perubahan di antara IV dan juga DV, independent variable dan juga dependent variable. Okay, example, whether the value of a property is sensitive to its rental. So dalam ni kita ada dua variable, satu DV dan juga IV independent variables. So DV kita adalah market value of property ni. So market value of property is dependent variable. Okay, rental adalah independent variable. So bila rental kita naik, apa jadi pada market value? Ada siapa tahu? Boleh teka. What happened to our market value? Kiranya rental kita naik. Naik ke turun market value? Mestilah naik naik because rental is income. So bila income kita naik, biasanya kita punya market value pun akan naik lah. Satu lagi example yang very simple macam you masak kek masak kek. Bahan-bahan kek tu apa? Dependent variable ke independent? Masak kek. Independent variable Kalau kek tu, kek adalah dependent variables. So bahan-bahan dalam buat kek ada telur, ada tepung, ada yeast, ada gula, ada icing. Itu semua bahan-bahan lah. So kalau kita terlebih tepung, apa jadi pada kek kita? Sedap tak? Terlebih tepung dia jadi apa? Keras Tak tahu. Tak tahu. Tak pandai masak kek Tak pandai masak kek. Allah wahai. Tak pandai masak kek. Beli je. Order kat Grab je Beli je. Beli je Okay, tapi itulah kalau siapa yang pandai masak kek tu, kalau kita punya bahan tu tak balance ataupun kita mungkin terlebih tepung ke, kurang air ke, our cake akan jadi tak sedap lah. Dia tak jadi So itu adalah cause and effect. So kita kena, kalau yang baru belajar buat kek tu, dia kena buat trial and error Mungkin first time dia terlebih tepung, kek dia tak jadi. And then the second time dia cuba, dia kurangkan pula tepung. So bila kurangkan, kek kita pun jadi makin lama makin sedap lah. So itu adalah variation ataupun perubahan di antara variable dan variable yang lain. So sama dalam konteks development ni. So kita punya cost, bila kita naikkan, profit kita turun So kita akan cubalah test buat sama ada which of the cost level yang sesuai dengan our profit
Okay, why do you need to conduct sensitivity analysis? So need to be very careful if value is sensitive to rental. Slight mistake leads to large error in property value. Contohlah macam land cost, saya pernah buat satu case dalam development tu. Kita bila kita estimate tu, kita letak terlebih RM1. Kita letak RM1 dalam kita punya calculation tu. In the end, kita punya profit jatuh sampai 2 million. Disebabkan oleh $1 mistake of land cost, kita punya profit jatuh sampai 2 million. 2 million, 1 million, rugilah disebabkan oleh RM1 saja. So that's why we need to identify significant variable yang paling mempengaruhi profit, so that kita akan dapatkan data yang lebih accurate dan juga data yang lebih valid lah. That reflected di local market di kawasan tersebut, for example. Okay, kita dah lihat. Doktor, Yes. ada kawasan Ada soalan? Tak boleh. Sekejap, saya tekan. Dah. Oh, ramai juga tak dapat masuk. Okey dah, dia masuk sendiri. Okay, so you have to be very careful lah because of sekiranya kita silap letak dalam figure kita akan kerugian sebanyak 2 juta for example disebabkan oleh RM1 differences ataupun RM1 error. Nanti kita lihat. Okay, the second one. How to calculate sensitivity index. Sensitivity index ni is part of the ways untuk kita tahu kekuatan significant lah ataupun sensitivity of certain variables to another. For example, kita tahu bahawa cost ada kesan ataupun ada relationship dengan profit. Tapi kita nak tahu sama ada cost, for example, building construction cost, berapa banyak kesan dia terhadap profit ni. Is it sensitive? Adakah dia signifikan di dalam menjatuhkan ataupun membuat penurunan profit tu? So one of the calculation is that we use SI ataupun sensitivity index. Principle of sensitivity analysis is to measure the percentage change in one variable and another variable. Okay, in this context kita kena namakan dua variable, satu variable A dan juga variable B. Variable A adalah dependent variable, variable B independent variable. Okay, ni saya bagi contoh example to determine whether value is sensitive to rental, we compare the percentage change in value and rental lah. Nanti kita akan calculate berapa banyak perubahan terhadap rental dan juga market value of subject property. Okay, dia kata if the percentage change in value is less than percentage change in rental, value is not sensitive to rental and vice versa. Yang ni dia ada bacaan dia. So dalam index ni bila kita dapat the amount of index, kita akan compare with dia punya graph ni lah. Graph ni. Sekiranya dia fall within 0 to -1, kita katakan dia tak sensitif. Sama juga dengan 0 to 1. Kalau lebih -1, this one is very sensitive. Kalau lebih daripada 1, it is sensitive. Okay, calculation dia ni. Sekejap, saya lupa. Saya tak separatekan dia. Right. Okay, these are the measures of sensitivity between variable. Ini adalah calculation untuk dapatkan index tu. Okay, first you have to calculate percentage change in variable A dan juga percentage change in variable B, and then baru kita buat formula yang di atas ni. So you need to estimate the percentage change in variable A. This one you have to take note lah, yang ini adalah dependent variables. Boleh ubah bergantung. Okay, divide by percentage change in variable B. This one is independent variable. Dia boleh jadi building construction ke, dia boleh jadi site preparation, dia boleh jadi apa-apalah yang dalam our calculation tu. So untuk dapatkan SI, you have to calculate dulu percentage change in variable A yang ini equals to A base tolak A divide by A base times 100.
Okay, and then percentage change in variable B is B base minus B divide by B base times 100. Once you dah dapat dua-dua figures, then you bagikan lah. Okay, last but not least, you will get the sensitivity index. Then you compare with this graph. Okay, sekejap saya tunjukkan one of the example. Okay, one of the example of sensitivity analysis is dalam cost method. Okay, dalam ni cost method dia ada dua komponen, calculation, land value dan juga building value. And then yang ni saya dah buatkan lah, land value equals to 2000 square feet at 70 per square feet, 140k untuk land value. And then building value kita ada BCC dan juga depreciation. MFA 1100 at 19 ringgit kaki persegi. And then EFA kita ada 40 ringgit sekaki persegi. And then kita tolakkan dengan depreciation, kita akan dapat depreciated building value and then market value of subject property after add up between land value and building value is between 227,154. So untuk you buat sensitivity analysis, you must have a complete format ataupun a complete model of calculation lah. Kalau dalam ni saya buat cost method. Okay, first step yang kita kena buat untuk identify ataupun kita nak buat sensitivity analysis is that you have to identify variable first. Okay, saya boleh lah. Identify variables. Okay, berapa variables yang kita ada dalam ni? Kita identify dulu apa dependent variables. Our dependent variable yang mana? Siapa tahu? Graduate. Pardon? Tak dengar? Market value. Okay, DV. Betul. Market value So you mention benda lain tadi. Saya tak berapa dengar. Okay, our DV is market value. Kenapa dia market value? Because market value bergantung kepada variable yang ada kat atas ni. Variable land value, dia bergantung kepada building value, dia bergantung kepada depreciation. So that's why dia jadi dependent variables ataupun hasil yang kita nak calculate lah. Okay, IV, independent variable. Siapa boleh bagi tahu saya contoh IV? Mana IV? Land value. Okay, land value, good Nak ambil yang mana? Yang ini ke yang ini? Price per square feet ke ataupun dia punya keluasan dia? Keluasan. Keluasan ni dia IV tapi kita tak ambil lah sebab dia tetap kan fix. Bila kita buat subject property, land area dia berubah tak? Bila kita nak buat valuation for subject property land value, land area dia berubah tak? Tak berubah kan? Land area dia tetap macam tu yang akan mengalami perubahan adalah this one yang cost sekaki persegi. Betul tak? Betul. Yang ini kita tak boleh naikkan kita tak boleh naikkan 2100, 2200 sebab tanah land area fix tanah tu fix land area ni, kita tak boleh nak naikkan. Yang kita boleh ubah adalah this one, cost kaki persegi. Okay, dalam contoh yang ini saya letak 70 sekaki persegi. Yang ini kita jadikan dia sebagai independent variable. Kita panggil dia apa ni? Land cost. Land cost ataupun land price lah. Lagi, apa lagi IV yang kita boleh identify? Building value tu tak masuk IV? Yes, betul. Building value dia akan masuk IV kita akan ambil yang ni. BCC MFA kaki persegi dan juga BCC EF. Dalam ni kita ada berapa lagi? Independent variable. Lagi?
Depreciation kan? Depreciation pun mempengaruhi market value. So kita letak sini depreciation. Depreciation you tak boleh ubah dekat bahagian percentage ni because percentage ni pun bergantung kepada physical age dan juga economic age of building. Dalam ni kita lihat for example saya assume ataupun saya tengok dia dah 10 tahun umurnya, so depreciation is 15.4%. So you kena tolakkan lah antara building value ataupun reconstruction cost dengan depreciation. Kita nak dapatkan depreciated building value and then last but not least kita akan dapatkan market value of site. So dalam ni kita dah identify variables, kita ada 1 dependent variable dan juga 4 independent variable. So dalam SI kita akan buat compare one by one MV and land price. Satu MV and apa lagi? BCC, MFA. Dia buat satu-satu. MV and BCC AFA. Satu lagi MV and depreciation. Dia tak boleh buat sekaligus dia kena buat one by one Okay, contoh. Okay, first, let's say kita tengok BCC ni land price dan juga market value. Okay, ni saya tukar. Land price and market value. So you can develop table macam ni untuk kita kira ataupun kita dapatkan SI nya. Okay, first, kita tengok formula kita. Okay, formula asal ataupun kita punya figure asal adalah RM70. And then bila kita guna land price about RM70, kita akan dapat 227,154 kan. Okay, you masukkan dekat sini. Land price kita 70. And then variable ataupun market value is 227,154 Okay. Saya delete juga. Okay, now kita nak lihat kalau dalam sensitivity analysis in reference to the note to measure the percentage change in one variable and another variable. So how do we decide on changes ni? Kita akan gunakan our own assumption lah ataupun kita akan buat our own calculation. For example, kita naikkan RM71. Apa jadi? Apabila kita naikkan land price kita sebanyak RM71, what happened to our market value? Yang ini yang kita nak tengok ni, change. So you can also do RM75, nak buat RM80 pun boleh. As long as dia ada perubahan. Okay, contoh saya nak mudah, saya buat RM71. Kalau kita punya land price naik sebanyak RM1, what happened to our market value? So you tukar je dekat sini. Okay, tukarkan jadi RM71. Enter. You will get 229,154. Naik ke turun? Naik. Naik. Logik lah. Sebab ini adalah income land value ni adalah positive value. Positif sebab kita nak jual kita punya market subject property. And then dia kena belilah. Buyer akan bayar duit Okay, let's say kita naikkan lagi. Okay, dia punya sela perbezaan dia mesti RM1 juga. Kalau you buat RM1, yang bawah ni pun RM72. Tukar dekat sini jadi RM72. What happened to our market value? Naik juga 231,154. Okay, now you tengok perubahan RM1 akan menyebabkan our market value increase by 2,000. Banyak ke sikit ni? Perubahan RM1 kepada land price akan menaikkan our market value about 2,000 ni kiranya banyak ataupun significant tak? Significant or sensitive? Ini persoalan yang kita nak jawab ni. Kita tak tahu kita tak tahu nak cakap
sama ada significant ataupun tak. So that's why you need to justify dengan SI ni. Okay, SI, when you refer to the formula, dia kata percentage change in variable A equals to A base minus A divided by A base times 100. Percentage change in variable B, B base minus B divided by B base times 100. Okay, sekarang ni yang kena determine first is that the base ni. Okay, first you identify the base. Base ni mana-mana pun boleh. Biasa saya akan ambil base di tengah. Ni sebagai our base. Bila kita decide in the middle adalah base, so yang ni tadi berapa? Yang ini B ni B, ni A. So ini akan jadi B base. Yang ini dia akan jadi A base. And then you nak calculate yang A ni you boleh ambil mana-mana lah. Jawapan dia akan sama. Okay, so saya akan ambil yang atas ni. A atau B yang ni dia jadi B. Yang ini dia jadi A. Okay, boleh? Ini terpulang kepada student. You nak ambil B base kat atas ni boleh, kat tengah-tengah boleh, kat bawah pun boleh. Tapi B nya mesti dekat bahagian atas. Ataupun bahagian bawah sekiranya ada figure. Okay, then you dah decide. Okay, cuba kita buat calculation-nya. Okay, percentage change in variable A equals to A base minus A. A base adalah 229, 154. Kita tolakkan dengan A. A adalah 227, 154. Divide by 229, 154. So you will get berapa jawapan dia? Okay, saya biarkan dulu. Okay, and then yang B base sama macam tadi, 71 B base minus 70 B divide by 71. And you will get the percentage change in variable A equals to berapa? Ada calculator tak? 9. Okay, jangan darab 100 tau. Biarkan dia nombor bulat Berapa tadi? 0.09. 0.09. Okay, cuba dululah. Saya cuba One is A. Yang ada calculator tu pun boleh cuba divide by A base. Tak darab 100 dulu ke? Tak perlu darab 100. Biarkan dia nombor bulat. Oh ya. Yes. Saya dapat 0.09 betul. Okay, and then the second one on B base B base 71 minus 70 divide by 71 you will get 0.014. Okay, 0.014. Okay, and then we have to estimate the SI. So how do you estimate SI? Okay, refer to formula. Okay, percentage in variable A divide by percentage change in variable B yang ni. Okay, so dia akan jadi 0.09. Yang inilah. Okay. Enter di apa pula jadi macam ni. Okay, 0.09 divide by 0.014. So you will get 0.62. Okay, sensitif ke tak ni? Macam ni kita nak tahu dia sensitif ataupun significant? Okay, sekejap saya tak kali. Kalau orange lah. Okay, kita dapat SI of 0.62. Okay, untuk tahu dia sensitif ataupun not sensitif, kita pergi kepada graf tadi. So macam mana? 0.62 dekat mana? Bawah daripada 1. Yes. Lower than 1 So dia dalam range of not sensitive.
0.62. Meaning dia tak sensitif lah. Relationship dia positif ke negatif? Positif Logik lah, positif. Kalau positif, okay, saya tulis dekat sini. If positif, apabila B increase, variable B increase, A increase. A juga turut meningkat. Yang ini adalah untuk positif relationship. B increase, A increase ataupun B decrease, A decrease. Follow suit. Kalau negative relationship, dia reciprocal. Okay je lah, negative relationship dia reciprocal meaning B increase, A decrease. Dia terbalik. Yang ini biasa cost lah, cost and profit. Yang ini biasa income and profit. Bila income kita naik, profit kita pun akan naik Kalau yang negative relationship biasa cost and profit. Apabila cost kita naik, profit kita akan turun. So dalam konteks kita ni, kita punya relationship adalah land price dengan market value positif Land price kita naik, our market value akan naik juga Okay, itu satu. Okay, apa jadi dengan cost pula? Okay, kita akan create another table. Kita buat table untuk yang nombor 2 lah, market value and BCC MFA Okay, saya buat dekat bawah ni. Yang ini saya hide dulu. Okay, yang ini BCC, MFA dan juga market value. Tekan balik. Okay, nanti jangan lupa tukarkan balik kepada yang asal tadi RM70. Okay, sekarang ni our BCC MFA yang asal adalah RM90 sekaki persegi, market value offside 227,154. So you tulis dulu kat sini, type dekat sini. RM90, 227,154. Lepas tu kita buat apa? Nak refresh balik. Lepas tu kita buat apa? Siapa ingat? Tukar balik yang assumption tu. Kita naikkan kita naikkan ataupun kita turunkan you nak naikkan ke nak turunkan? Yang ini. naik. Nak naik juga Okay, naik RM1 lah, nak RM1. Dua. Naik RM2. Okay, RM92. Okay, bila saya naikkan cost sebanyak RM2 jadi 92, market value offside jadi yang kosong. Bukan sebab this one dia bukan kita nak tahu profit kita nak tahu market value. Dia akan naik jugalah. So bila kita naikkan cost dia jadi 92, market value pun akan meningkat juga. 0.15. This one adalah positive relationship Okay, kalau nak buat terusnya boleh macam 94 94 dia jadi 230 77. Okay, sama macam tadi prosesnya. You kira dia punya percentage change in variable A dan juga percentage change in variable B Okay, yang ni saya pakai formula je lah. In variable A and then percentage change in variable B. Excel dia boleh terus buat lah. Percentage change in variable A base tolak A divide by A base. Kita dapat 0.008
And then B base percentage change in variable B. B base minus B divide by B base, tutup kurungan. I dapat berapa? Calculate. 0.01 divide by 0.02 dapat berapa? Dapat berapa? 0.5. Berapa? 0.5. 0.5. 0.5 Okay, good. Betul tak? Check Divide by 0.0. Apa pun? 0.373. Betul? Itu saya salah. Tengok Divide by C81. Betul. D81 tolak D80 divide by D81. Betul. 0.37. Betul tak? Cuba check balik. Okay, saya dapat 0.37 Okay, 0.37 sensitif tak? Ataupun significant tak? Tak sensitif. Tak sensitif meaning profit atau bukan profit, market value is not sensitive to BCC MFA. Yang ini kita punya advice. Market value is not sensitive to building construction cost or MFA untuk building. Dan seterusnya. So the process boleh repeat lagi lah untuk BCC EFA dan juga depreciation Ni cara untuk kita dapatkan magnitude of the changes tu. Okay, boleh tak setakat ni? Faham tak? Faham. Tak adalah susah Kalau tak faham, you boleh tengok balik recording yang saya tunjuk ni you boleh ulang-ulang. Okay, now itu satu ini very simple dalam cost method calculation Kalau dalam residual macam mana? Boleh imagine tak? Okay, contoh. Okay, dalam residual ataupun dalam development appraisal kita kena buat sensitivity analysis ni dalam residual model. So that's why you have to develop satu sample of residual ataupun calculation yang complete lah, yang ada link antara satu sama lain Nak test dia senang je. Bila kita ubah satu variables tu, figure dia, bawah pun akan berubah Contoh yang ini 12,745 kan. Okay, cuba saya tukar satu ni jadi 720,000. Okay, bila 720,000, okay, dia tukar kepada 13 juta. So daripada 12 juta dia jadi 13 juta. So meaning our residual calculation ni complete lah. Sebab dia dah ada link antara satu sama lain Okay, and then kalau dalam residual method, proses dia sama je macam yang tadi First kita kena identify variables independent variable dan juga dependent variables. So dalam residual ni, mana satu dependent variable? Siapa tahu dependent variable untuk residual model for development appraisal? Siapa tahu? Jawapan dia ada ni dekat skrin ni. Siapa tahu? Profit. Good So kita punya dependent variable is developers profit kena identify dulu. Dependent variable developers profit. Macam cake tadilah. Our dependent variable adalah cake. Benda yang kita nak hasilkan tu. Kalau independent variable adalah bahan-bahan buat cake. Tapi dalam konteks calculation kita, bahan-bahan untuk dapatkan developers profit adalah inilah daripada item open selling price,
sampailah kepada cost, pre-development, sampai kepada contingencies. So these are our materials ataupun elements of calculation ataupun bahan-bahan tu. So you have to identify first item. For example, saya nak buat, inilah saya bagi contoh sikit je lah. Open selling price untuk 4-story terrace house. Price 40. Okay, satu lagi saya ambil land cost ataupun land cost. Dua je. So our calculation ni antara DV dan juga IV. Okay, first kita nak tengok developers profit dan price. Saya besarkan sikit. Saya tak nampak Okay, now kita nak tengok relationship between DV and price price for story terrace. Okay, and then kita nak developers apa DV DF lah. DF ke DP? DP. Okay, DP kita tengok DP and price ataupun land cost Okay, next kita akan buat table macam tadi Okay, table 3. Kat sini lah, 2. Okay, dalam table ni dia ada land cost dan juga developers profit Yang ini B, ini A. Okay, sama macam tadi. First yang you kena tengok adalah asal calculation yang asal. Our open selling price is 700,000 untuk 4-story terrace house. Okay, so you type dekat sini. Kita bukan ambil land cost kan. Sorry, we take the 40 lah. Okay, 700,000. Okay, you ambil 700,000 untuk pricing 4-story terrace. Okay, and then developers profit kita akan ambil 12 juta 371. Okay, now kita nak buat apa pula lepas ni? Tambah okay, boleh lah you nak tambah pun boleh Tambah berapa? Nak naikkan berapa ni? Bagi example, nak naikkan berapa? 10,000 ke? 20,000 ke? 30,000 ke? Buat kurangkan pula, tadi Asyik dah tambah. Nak kurangkan Okay, kita kurang jadi 650 lah. 50k, okay. Boleh, kurang 50k Saya kurangkan jadi 650k. Okay, profit kita turun ke naik? Agak-agak. Tengok dekat sini lah. Turun Jadi 10,317.74. So dia akan naik. Dia akan turun Because this is our income. Bila income kita turun, profit pun akan turun Okay, sekarang ni kita dah tahulah relationship-nya adalah positif kan. Bila income kita turun, profit kita akan turun diikut sama Okay, sekarang ni relationship kita dah tahu, dia punya kekuatan dia buat apa? Strength dia kita cari SI tadi Kalau nak cari SI, you kena tahu percentage change in variable A dan juga percentage change in variable B. Base mana? Bila yang tengah-tengah base. Ni jadi base. This one is B base. Yang ini A base. Okay. Kemudian you cari ataupun estimate the percentage change in variable A. A base tolak A divide by A base tutup kurungan. Dia dapat negatif
Okay, and then percentage change in variable B, B base minus B divide by B base. Enter. So, negatif dia akan jadi positif. So SI percentage change in variable A divide by percentage change in variable B, you will get 3.06. Sensitif tak? Sensitif ke tak sensitif? Sensitif. Sensitif sebab dia Sebab dia dah lebih pada satu. Lebih daripada satu. good, pandai pun. Dia dah lebih daripada satu. So this variable ataupun kita kata profit is sensitive to pricing for 40. Kita dapat 3.06. Okay, satu lagi saya nak tunjuk contoh developers profit and land cost. Okay, kita cuba developers profit. Land cost land cost. Okay, kalau you tukar ataupun you nak move kepada ada variable make sure you tukar balik atas ni kepada yang asal. Tadi kita pakai 700,000. Tukar balik kepada yang asal. Okay, sekarang ni kita tengok our land cost. Okay, land cost kita dekat bawah ni So after kita minus dengan land cost, kita akan dapat total cost of development ataupun kita tolakkan antara GDV dan juga total cost, we will get developers profit So these are the fixed formula lah. Okay, sekarang ni you tengok pada item land cost kaki persegi, yang ini yang kita akan ubah. Okay, sekarang ni yang asal adalah RM30 RM30. Padam balik. Okay, item asal RM30, our profit is 12,745. 371. Apa kata kita naikkan RM1 Saya nak tengok perbezaan RM1 tu and how much it will impact our developers profit. Okay, saya naikkan dia RM31. Bila RM31, our profit akan jadi 11,95817. Naik ke turun ni? Naik ke turun? Turun. Turun. Turun Okay, dia turun lah. Okay, you tengok for RM1 increase, kita akan mengalami kerugian sebanyak berapa? 849,000 banyak ni. Disebabkan oleh RM1 je. Mungkin kita tersilap letak lah our cost ataupun kita overestimate kita letak RM1 dalam our land cost estimation. In the end kita kerugian sebanyak almost 1 million ni disebabkan oleh RM1. Ataupun disebabkan oleh 50 sen, kita dah 50 sen kita habis ataupun rugi sebanyak 400k 400,000 profit. Yang ini yang kita nak tengok ni. So perubahan ni agak besar. So bila kita estimate SI dia, berapa kita dapat? Okay, A base tolak A divide by A base, enter, negative 0.07. Okay, B base 31 tolak B divide by B base untuk kurungan. So you will get 0.03 SI A divide by change in B. Okay, saya dapat 2.21 negatif. Kenapa negatif? Ada siapa boleh jawab kenapa negatif? Kenapa dia negatif? Tadilah yang saya tulis tadi. Mana tadi?
Padam dah. Yang saya tulis tadi dia negative relationship because apabila B increase, A akan decrease. That's why dia punya sign dia that's why dia punya sign dia point into negative sign so these are the sensitive variables kan, because dia dah lebih negatif 1 boleh setakat ni. Boleh. Kita nak cakap apa ni? Profit is sensitive to And cost. cost. Okay, good. Dia very sensitive. Ini baru 2 tapi dalam residual calculation kita ada banyak variable lagi lah. So you boleh buat untuk yang lain-lain variable ni. Kita akan ubah. Tapi nanti bila nak move kepada new variables, you have to change back the figure tu kepada yang asal. Once, let's say lah kalau you dah buat dekat rumah for example you dah buat banyak-banyak variable kita akan develop satu table, for example macam ni. Kita ada variable B, kita ada variable A, dependent dia adalah profit, independent dia kita buatlah 10 variable ke. And then you summarize all the SI and then you identify ranking dia mana yang paling besar, mana yang significant. And then you boleh come up with item 1 to 6 is sensitive, item 7 to 10 not sensitive yang ini melalui table yang kita buat tadi lah. And then you can advise your client macam ni in accordance to our analysis, it was found out that the most sensitive variable is land cost, followed by ni, and then other variable were considered insensitive to profit. And then you can also recommend our professional opinion suggest that the data for 6 variables should be treated as careful as possible. The investigation and derivation of this data must be as accurate as possible using careful analysis in order to avoid systematic error in development appraisal. So these are the recommendation yang kita boleh bagilah kepada klien meaning kita dah buat all the estimation and then kita dah ambil tindakan untuk reduce systematic error melalui data collection yang bagus, kita dah validkan data kita and then kita dah buat data assumption yang reflect local market yang ada dekat kawasan tu. Boleh setakat ni. Dia kena rank juga kan, betul? Ya? Pardon tak berapa dengar, tak clear sangat. Tak yang ranking tu, dia kena rank juga ke? Yes. Kenalah rank. Untuk kita tunjukkan mana yang sensitif ataupun not sensitif. Tapi ni optional lah. Kalau nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Tapi yang penting kita dapatkan dia punya SI ni. Index of Sensitivity. And then kalau lagi satu cara untuk kita dapat gambaran yang lebih jelas ataupun yang lagi cantik kita boleh buat dalam bentuk diagram. Macam ni. Yang ini kita boleh nampak lebih clear sensitivity chart. Meaning yang bahagian atas adalah positive relationship untuk income Untuk income biasanya bahagian atas sebab dia positif. Kalau untuk cost dia bahagian bawah. So dalam kes kita yang paling sensitif kita boleh tengok adalah BCC mana tadi? Ni kenapa jadi macam ni? 2.6. BCC betul lah sebab dia construction cost. Yang paling sensitif adalah BCC 4-story terrace shop house. The second one would be BCC 2-story terrace house. And then third one kita boleh tahu sales price lah yang paling sensitif ataupun profit is very sensitive to these 3 variable because dia punya graph ni pun tinggi Yang lain-lain ni tak berapa signifikan sangat sebab dia less than 1 and less than negative 1. Pandai tak buat graph ni? Pandai tak buat? Cara nak buat graph ni senang je. You highlight je ataupun you copy. Pandai. Pandai kan?
you copy je table ni ataupun you highlight semua ni, lepas you pergi pada insert recommended chart, terus dia keluar. Mungkin kita nak ambil, kita ambil yang ni lah ataupun nak ambil yang ni pun boleh. Akan chat preview. Chart preview ni, yang ni chart preview pun boleh yang ni kita ambil, yang ni boleh, yang ini pun boleh, yang ini pun dia boleh tunjukkan juga significant yang ini pun boleh. Tu dia keluar terus. So automatic it will appear dalam Excel and then you copy dalam report yang ni. So nanti dalam your feasibility study report, apa yang saya nak you buat adalah you pilihlah 10 independent variables, mana-mana yang you suka, and then search for the sensitivity index and then cuba rankingkan dia, mana yang paling sensitif and mana yang tak sensitif, and then masukkan dalam report yang graph ni lah yang saya nak tengok nanti. Boleh? Boleh tak? Okay boleh Boleh. Okay boleh. Sekejap saya nak buka pada Excel ni. Okay, ni adalah sensitivity index and residual valuation. Nanti bacalah. Okay, as a conclusion, sensitivity analysis is very useful when determining the extent of one variable affecting others. So one of the aim ataupun dua aims of sensitivity analysis, first untuk kita tentukan the relationship lah sama ada positif ataupun negatif. Okay, the second one is we need to determine the magnitude of sensitivity ataupun kekuatan pengaruh terhadap dependent variables ataupun profit. Okay, if the variable is sensitive, must make sure the data is accurate as possible because we need to reduce the systematic error. Biasanya human ni dia selalu buat error kan. One of the ways untuk kita reduce human error ataupun systematic error in calculation adalah melalui sensitivity analysis. Okay, it is a tool that best used to detect sensitivity between two variables while other variable remain constant. So it is one of the very good analysis yang kita akan gunakan dalam development appraisal ataupun development valuation. Dan juga selain tu method ni boleh juga kita gunakan sebagai supporting tools lah terhadap residual method dan juga discounted cash flow method.